name is Karina Yosmiranda, grade 10 BDB1, absent 15. Here I will explain the essence of grammar 2. If compares one person or a thing with another, so we know whether a person or a thing has more or less of a particular quality. Look at the examples below. So far, the sample is clearer than the tape holder. The tape holder is more expanded than the stapler. Superlative adjective. It describes one person or a thing as having more of a quality than all the other people or things in a group. Look at the examples below. The eraser is the cheapest thing here. The ruler is the most expensive thing displayed. Forming regular comparatives and superlative. Forming comparatives and superlative is easy. It depends on the number of syllables in the original adjective. One syllable adjective add L to form the comparative adjective and S to form the superlative adjective. If the adjective has a consonant, single vowel consonant spelling, the final consonant must be double before adding the ending. Adjective tall, comparative taller, superlative tallest. Adjective fat, comparative fatter, superlative fattest. Adjective big, comparative bigger, superlative biggest. Adjective sad, comparative sadder, superlative saddest. Those syllables adjective with two syllables can form the comparative either by adding L or by predicting the adjective with more. This adjective can also form the superlative either by adding S or by predicting the adjective with most. In many cases, both forms are used. Adjective happy, comparative happier, superlative habits. Adjective simple, comparative simpler, superlative simplest. Adjective bushy, comparative bushier, superlative bushest. Adjective tilted, comparative more tilted, superlative most tilted. Adjective tangled, comparative more tangled, superlative most tangled. Three or more syllables adjective. The comparative form of adjective white. There are more syllables is made by putting more in front of the adjective and the superlative by putting most in front. Adjective important, comparative more important, superlative most important. Adjective expensive, comparative more expensive, superlative most expensive. Irregular, comparative and superlative adjective. The following common adjectives have completely irregular, comparative and superlative forms. Adjective good, comparative better, superlative best. Adjective bad, comparative worse, superlative worst. Adjective little, comparative less, superlative less. Adjective much, comparative more, superlative most. Adjective far, comparative further, superlative fathers. Not much, a lot of, far, a little bit, often modify comparison adjective. Tata bahasa Indonesia 2. Kata sifat komparatif itu membandingkan satu orang atau sesuatu dengan yang lain sehingga kita tahu apakah seorang atau sesuatu memiliki kualitas yang lebih atau kurang. Lihat contoh di bawah ini. Stapler lebih murah daripada tempat pita. Penjepit pita lebih mahal daripada stapler. Kata sifat superlatif ini mengharapkan satu orang atau sesuatu yang memiliki kualitas lebih dari semua orang lain atau hal-hal dalam kelompok. Lihat contoh di bawah ini.
Penghapus adalah yang termurah di sini. Penggaris adalah barang yang paling mahal yang ditampilkan. Membentuk perbandingan regular dan superlatif. Membentuk komparatif dan superlatif itu mudah. Itu tergantung pada jumlah suku kata dalam kata sifat aslinya. Kata sifat atau suku kata. Untuk membentuk kata sifat komparatif dari edge untuk membentukkan kata sifat superlatif jika kata sifat memiliki konsonan tambah vokal tunggal tambah ejaan konsonan akhir harus 2 kali lipat sebelum menambahkan akhir. Kata sifat dua suku kata. Kata sifat dengan dua suku kata dapat membentuk komparatif baik dengan menambahkan r atau dengan mendahulukan kata sifat dengan lebih. Kata sifat ini juga dapat membentuk superlatif dengan menambahkan edge atau dengan mendahului kata sifat dengan mods. Dalam banyak kasus, dua bentuk digunakan meskipun satu penggunaan lebih umum daripada yang lain. Jika Anda tidak yakin apakah kata sifat dua suku kita dapat memiliki akhiran komparatif atau superatif, mainkan dengan aman dan gunakan lebih banyak dan lebih banyak sebagai gantinya. Untuk kata sifat yang berakhiran y, ubah y menjadi atau sebelum menambahkan akhiran. 3 atau lebih suku kata sifat. Bentuk komparatif kata sifat dengan 3 suku atau lebih dibuat dengan menambahkan lebih di depan kata sifat dan superlatif dengan menempatkan di paling depan. Kata sifat komparatif superlatif tidak beraturan. Kata sifat umum berikut merupakan bentuk komparatif dan superlatif yang benar-benar tidak beraturan. Catatan: banyak, jauh, sedikit, atau sedikit sering memodifikasi kata sifat komparatif. Sebagai contoh, ruang manajer jauh lebih besar dari bilik kerja. Saya, Santi sedikit lebih inovatif dari saya.